जो मंदिर दक्षिण को पड़ा भाना तो उड़ियो नाही जगन्नाथ विकल्प नाही जगन्नाथ अद्वितीय नहीं एक ब्रह्म नास्ति माल माल ब्रह्मांड रचित होइछि ब्रह्मांड माल माल होई जालो कुबेरी एमिति धर्म एमिति क्षेत्र एमिति धर्म संसार भितर विरल तेणु गजपति मागिଥିଲେ ବିରାଦି ବୀରବର ନବकोटि गणेश्वर उत्कल भगेश्वर चलती प्रतिमा क्षेत्रीय प्रथम आम संविधान आम देशर राष्ट्रपति होती कि प्रधानमंत्री होती जेते उच्च पदाधिकारी हेले मध्य गजपति महाराज पाद धूल सेनानी राजा क्या पूरी राजा क्या हाथ जोड़ती ना दी जन को छाड़ीदेले पूरी राजा क्या हाथ जोड़ा निषेध अच्छे ठीक कथा कहया से राष्ट्रपति को नमस्कार करिए ना दी जन प्रधानमंत्री नमस्कार करिए गजपति श्रेष्ठ नमस्कार करिए ना केवल दी जन एक करियो ना जोड़िए जाएगा गोटिए निशा महाराणा गोटिए गोवर्धन पीठाधीश परमवंद्य नमस्य हिंदू सनातन धर्म स्रष्टा पुरी श्रीक्षेत्र निर्वाहक जगत गुरु शंकराचार्य ओ सिद्धि जन मुगले दी जन जति ताकर दर्शन हुई ये दुई हाथ जोड़ी गजपति परा करी शांति प्रणिपात आउ कोठी हां आज्ञा और द्वितीय की हो कि आपण मानकर तिनी नंदीघोष पर जगन्नाथ हां चतुर्थामूर्ति आज्ञा एक चतुर्थामूर्ति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन समेत पृथ्वी जो मंदिर को दिए गणपति हाथ जोड़िए नहीं और कोठी का हाथ जोड़ाई पाइबो तेरे विराट वीरबल नवकोटि गणेश्वर उत्तर वर्गेश्वर ज्योति प्रतिमा क्षेत्रीय प्रथम हेतु चतुर्दश ब्रह्मांड शासक प्रधानमंत्री सिना भारत शासक अमेरिका राष्ट्रपति सिना अमेरिका को शासन करछि रशिया राष्ट्रपति सिना रशिया को शासन करछि ये पूरा 14 ब्रह्मांड को शासन करछन 14 ब्रह्मांड आज्ञा लक्ष राजांकर बाबुला भाई 14 ब्रह्मांड रामचंद्र को पिता दशरथ जगन्नाथ बाबा किए पांडियन निर्लज गुटका क्या ये है गोपीनाथ कृष्ण राधा घर वृंदावन बापा ना वसुदेव मां ना देवकी बालक बापा नंद और यशोदा रामचंद्र को मां बापा की दशरथ कौशल्य अच्छा जगन्नाथ बापा मां की जगन्नाथ पिता माता की जगन्नाथ पिता और माता ये दीटा जाक होजनी पुरी राजा और राजा और रानी मु कहूनी नहीं 1250 वर्ष तलर कवि किंतु मुसलमान जो संतान भक्त साल आज्ञा कौन कहिले पदे उद्धार करंदु आज्ञा कहले भक्त तो पिता माता भक्त तो Yeah.
ଯାହାର ଭକ୍ତ ହଉଛି ବାପା, ଯାହାର ଭକ୍ତ ହଉଛି ଗୁରୁ, ଯାହାର ଭକ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ଯାହାର ଭକ୍ତ ହଉଛି ଜୀବନ, ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଚାରି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ 16 କଳା 16 କଳା ପରା ଆଜି 16 କଳା କାହିଁ ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁ 17ଟା କଳା କଲେ କୋଉ କ୍ଷତି ହବ? 17 ପାଲା ବେଳକୁ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ 16 କଳା ମାନସିକ କାହିଁ କର? କାହିଁ 15ଟା ହଉ 17ଟା ହଉ 20ଟା କାହିଁ ହୁଏ? ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ କଣ ରହିଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳା ଏଠି ପୁଅର 16ଟି କଳା ତାଠି ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାପ ମା ମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ପବି ଭାଇ? କାହିଁକି ନା ବାପ ମାଙ୍କ ଆୟତରେ ପୁଅ 16 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଲାଳ ଏତେ 5 ବର୍ଷ ଆଇ ଲାଳ ଏତେ 10 ବର୍ଷ ଆଇ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଲାଳ ଏତେ 5 ବର୍ଷ ବାପ ମା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ। 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରଣ କରେ। ପିଲା କୋଉଠି ଭୁଲ କଲା କୋଉଠି ବାଟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଏଠି କାହା ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ପକେଇଲା ଏ କାହା ଗଛକୁ ଟେକା କାନକୁ ଧରି ମୋଡ଼ିଦେବେ। କାନକୁ ଧରି ମୋଡ଼ିଦେବେ। ମା କହିବ 4ଟା ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା 4:30ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲି କୋତେ ଗୁଳି ଖାଉଥିଲି ତେଣୁ ମା ବାପ ମାନେ ଆଗଟେ କରନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ବାସ୍ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷ। ସେଇଟା କଣ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ଯଦି ମା